Hello, good morning, family member Khan. So, ke salam de ase. Ami tu Dimapur te ahi kena thake ase. Dimapur te aha tu 4 দিন হৈ jise. To Dimapur te ki ki kurbala ahise koile tu moi Dimapur te aha tu dosra nimte bi nohoy hole bi ami la bacha sadi hoi kena Dimapur te thake ase. To bacha tu ekta pai kena etu second ola tu itu moinate deliver hobole thake ase to alop etu deliver hobole time ponche ase itu pra ini maki loikena tate amila maki loikena tate bacha loite rakhi dibo koikena bacha pra amake ahibi koikena matise itu pra tai pukikena ahikena aro opos jewole thakse holebi itu doctor khan kwa tu position khan kinika ase koikena check kursele thik thak ase koise holebi itu hata bhitorte deliver hobo nisna hobole ase itu prai enika khobor paise itu prai olop to enika khobor hunikena aru charikena jele am khan bi mon aram nai itu pra teta enika thake ase isor morom kurikena itu hafta bhitorte ahibana ki bhabna enika ase itu prai Dimapur te ahikena enika thake ase dei koikena itu video olop banai dia ase itu aji ki kuri thakibo aru kuti je aru ki kuribo itu dikhai dibo itu morom pra amila video last tak sai thakib de skip na kurikena last tak sai thakib de koikena first day itu viewers kan sati kan ke koi dia ase de sai thakib de sung mas ma ma hita ke hita to ami laga bacha ase man khushi pra আমি খান ke hotai alag jagah te thake ase amke abza ro asu ke yet kurken hotai am khan ke mati thakse to pra eta hi kena tai khan te thake ase dei so thank you bye 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 tu show pa bazar te jai kena sabji aro lobo koi kena bazar te aha ase ki pawo sawa lobo sa motor masuk itu mana sih itu itu jopo kalau rakib deh nanti sama mungkin ayo ah tentu lobo kita bawa ke hasil তো কোন জায়গাতে থাকে আছে কইলে তো আমি আমি খানছো এটো নিউল্যান্ড রাস্তাতে অল শোবাতে থাকে আছে অল শোবা এটো তো অল শোবা বাজার ওচৰতে এটো গাছ ডঙৰ থাকা এটো তো বহু বতৰ ৰাস্তা তো গাড়ী একটা যা আছে না তাতে ফালে গাছ left side phale tate to auto ja asana etu ku botor rasta tate tu ku botor rasta ase nihoto ku botor rasta etu junction ase aro etu tu Dimapur pra aha laga eniko kina etu jaga te thake ase poila tu newland rasta tu bishi bia thakse hoilebi etu newland rasta bishi ban ho jese chi rasta se dei din mas magar kan tu mas khai kena loko latu khai kena dat ase hola bi bazar laga na khabi bishi din ho jese to pra sabi we magar pakas magar mas pakas maki prai kukrase nika maki prai kukrase mata kan to aram prabhase aro maki prai kukrase
to namya sur ho jese itu to amila bacha ama aru bacha tai jon to kuna ama kuna bacha san na ne iking sna lamba bi khata bi ke se de nikase la bacha tai nimte ai kana se sor mor mo kana bimar samar to na thakena se lebi tai nimte bi parthana kur thakibe panisna itu hafta itu mahina te deliver hole ase আমি love yours কিমান জন আছে viewers কিমান আছে সব তাই নিমতে বি প্রার্থনা মত করে দিতে কই কেনা তবে viewers kan ke request করে আছে মরম প্রা আমি kan family নিমিতে আর আমি লা বাসা family নিমিতে প্রার্থনা মত করে দিতে কই কেনা তবে request করে আছে Gurung ke alok? Alok dan beri jika pada Sabi gurum to ekdam amkan adat ne koinsna boibo na pare aro ito hote Newland rasta osorte ase garla was aro enika to ekdam amkan alchibe hije adat nai na san duration tu enika sde duration tu dishe ase. aro koinsna ajla video to moi kutie thake ase aro ki nimte ahise itu la video bana de ase itu pra kun khana ami la video saikena o enika tai tate bira ase tate thake ase koikena dikhiloise sob manike bishi thank you de ase aro kiman din thakibo enika thakena kite jobo itu bi moi jaha kura bi dikhai dibo aji nimte aji la video te iman te khatam koribo next video te arubi log korbo sob manu amkhan nimte bi parthana kori dibte koikena arubi request kuraside aru koinsna ami la video itu saigena kun ba subscribe na kurigena thake se koile morom pra subscribe bi kori dibi aru sathi khan ke bi share like bi kori dibte koikena itu bi request kurase so man ke thank you bye bye